Good morning guys. Welcome to my YouTube channel, Construction TV. Andito naman tayo guys. Ayan guys, oh. Umpisa naman sang guys, tulak-tulak nila dyan sa boom para magtaas naman ng guys. Magtaas naman ng arko, pang-apat na arko guys, oh. Mula simula, pang-apat nilang arko ngayon. Sa isang araw, isang arko. Ewan ko lang ngayon guys kung maakyat nila yung maitaas nila yung dalawang arko. Ayan, kasi ang hirap talaga guys. Ayan guys, oh. Ayan. Ayan. Inaano nila ng tubo para umuusad yung boom. Ayan, mano-mano lang kasi. Tagal pala matapos pag ganito guys kasi lalo pag mano-mano yung nila, yung gawa. Hindi sila gumagamit ng boom truck. Ayan guys. Ayan guys, oh. Papalapitan natin guys. Ayan. Ayan guys, dahan-dahan. Tsaka may din, umaalala yung lubid doon. Yan, yung lubid na yan, makikita natin. Tinali nila yan doon. Tsaka ito pa guys, oh, yung lubid na yan guys, oh, kung makikita ninyo guys, ayan. Tinatali din yan dyan. Bali, 4 na lubid to guys na malalaki. Yung parang lubid ng barko. Yan. Doon naman, yung pang-4, doon tinali din yan doon, oh, sa dulo. Tsaka dito, yan talaga, tao ang nakaantaba yung tao dito guys, oh, yan. Kasi, yan niluluwagan nila yung lubid para hindi sila mahirapan pag-usad nung boom. Kasi kailangan guys, may gitna talaga yan doon. May gitna talaga yan siya doon sa itong poste na yan, maigit na yan doon. Tsaka dito sa poste na to nga isa. Ayan, yan poste na yan. Ayan guys. So, hirap talaga, kailangan dahan-dahan lang, dahan-dahan. Kasi pag kunting galaw lang dyan guys, pag yan ang isang pagkakamali lang dyan, marami talagang madidisgrasya. Ayan, ang hirap. Ayan. Yan kataas. Mamaya aakyat pa yan dyan guys. Yan sila na yan. Yan si kuya na yan. Yan, yung kuya na yan. Aakyat yan doon. Tsaka yung makikita nyo yung naka-green na yun, oh. Kasi sila yung magbabatak ng na yan. Yung na yan. Yung kadina na yan, oh. Yan yung pang nila, yan. Para maiangat yung boom. Yan, yung boom na yan, oh, yung naka-blue na yan. Oh, arko pala, sorry. Para maiangat nila yung arko na welding naman ni kuya. Sinusugpon ni kuya yan, yung dalawa. Mula dito, hasta doon. Yan, para maging ganyan na siya, guys. Oh. Yan, yan na yun. Yan. Ayan guys. Kaya hanggang sa muli, paki-subscribe and share na lang po. And follow sa my YouTube channel, Construction TV.